Good day, brethrens. As the year of 2025 ends, may we always reminded the story of Peter nga makita sa Matthew chapter 14 verse 22 to 33. So, mao ni siyang panahon nga si Jesus nagpray siya sa mountain, and then ang iyang mga disciples is nasa boat. And then here comes the storm, ning abot ang kusog nga wind, ang waves nga perti ka kusog, nanghadlok sila. Pero sa dili kalayuan nakita nila si Jesus nga nagbaktas sa tubig. And then sa kadaghan sa mga disciples, si Peter lang ang maingon og, Lord, gusto ko moadto nga na sa imuha, mulakaw uban sa imuha sa tubig. And then Jesus came, ali Peter, aringan hikanako. And then si Peter, tungod sa iyahang faith, nakabaktas pud siya sa tubig. But sa tunga-tunga, naka-feel siya og doubts. Siguro tungod sa kahadlok sa wind, sa storm, sa kusog sa balod, ning anam-anam siya og kasink, ning anam-anam siya og kaunlod. And then, pagkaanam-anam niya og kaunlod, mingon siya, Lord, save me, malumos na ko. Niya na siguro to si Peter. And then, ning ana si Jesus sa iyaha, duol si Jesus og mingon, kagamay ni mong pagtuo, Peter. What a little faith you have. And then iyahang gibira ang kamot ni Peter, iyahang gihawas si Peter, gikan sa iyahang pagkasink sa water. Ang story ni Peter adunay 8 points. Una, hope beyond trouble. Second, peace beyond problems. Third, decision beyond doubt. Ning decision gito si Peter nga mobakta siya sa tubig. Fourth, confidence beyond complaining. Fifth, pursue beyond panic. 6, defense beyond disaster. 7, calm beyond circumstances. And 8, worship beyond worries. So, ang story ni Peter kanunay nga nag-remind alang kanato nga dili man sa tanang panahon stand firm lang gid ang ato ang faith. Adunay mga panahon nga maka-feel sa doubt. Siguro may sulod ka sa imuhang tuig sa 2025 na puno kaayo og pagtuo, but because of so many trials nga imuhang nagian, sa tunga-tunga ming feel ka og doubts, ming feel ka og pagkaunlod, but one thing is so good nga naatay Ginoo, and that is the good news. Kay bisan pa og masink ka sa tunga-tunga, there is Jesus nga mobira sa imuha, nga hawason ka gikan sa imuhang sitwasyon. So, magsuon, beloved brethren, pahuman na gid ang tuig. And congratulations kay imuha gid kining nasubakod. Wala gid kaming biya, wala kaming buhi kang Jesus, ug padayon ka nga ning gunit sa iyaha bisan man sa kalisod sa imuhang naagian. So, kanunay natong hinumduman no nga whatever circumstances atong maagian, there is always Jesus nga like Peter birahon tagikan sa ato ang pagkaunlod. So, mao lang to siya. Merry Christmas and advance Happy New Year.